जय जगन्नाथ। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, मु ज्योतिषाचार्य प्रमोद कुमार पंडा आपण मानक स्वागत करुच्ची आपण मानकर प्रिय चैनल एस्ट्रो कल्याण चैनल। प्रिय दर्शक बंधु, जो व्यक्ति मान चैनल को देखुंटे सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ, अधिक अधिक शेयर करूँ। एवं आसतु जाना आज दिन सुंदर टिप्स टे गत दिवस आम जानी वाणिज्य विषय एवं से वाणिज्य विषय में आपको आउ छोटिया कथा कहि मन रखि सबुठ बड़ जिनस आम जानी लक जदि फेवर कला आपण जातक अनुसार आपणकर जन्म जातक बेपार वाणिज्य लिखाई आपण करुँच ठीक हिसाब से कर चली मन रखि जदि वास्तु दोष थाए ये समस्त ग्रह नक्षत्र किसी काम कर बहुत बड़ रिसर्च जिनस ग्रह नक्षत्र से बसी था जो वास्तु अच्छी एवं जो वास्तु अच्छे से ग्रह नक्षत्र मन रखी आप ग्रह नक्षत्र ये आप राहु अच्छी बट आप साउथ वेस्ट बाथरूम कर साउथ वेस्ट को डिस्टर्ब कर तार सरीगला ये राहु किसी कम कर दर्शक बंधु मन रखि दरकार वास्तुशास्त्र अनुसार आपण व्यापार वाणिज्य को स्थापना करंतु और टाइम टेबल अनुसार कार्य कर सुख रहे। आज दिन सुंदर टिप्सटे आसतु जाना आज दिन पंचांग और 12टी राशि राशिफल विषय। 8 फेब्रुआरी 2026 मसीहा फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि स्वाति नक्षत्र रविवार। आज दिन शुभ शुभ समय प्रातः 7:44 ठार मध्याह्न 12:01 पर्यंत शुभ समय भोग हम तत्पश्चात सायं 1:26 ठार सायं 2:51 पर्यंत शुभ समय भोग। एतद व्यतीत पुनः सायं 5:42 ठार रात्र 10:26 पर्यंत शुभ समय भोग हम। आज दिन में शुभ मांगल्य कार्ययुक्त समय करने आवश्यकता अच्छी। आज स्वाति नक्षत्र विवाह पाणी ग्रहण अच्छी। आज दिन राहु काल समय सायं 4:16 ठार 5:41 पर्यंत राहु काल समय भोग अच्छी। टे सावधान रे कौन कार्य करुँच रिस्क नियंतु नहीं बा मांगलिक कार्य ठार दूरे रहा अत्यंत आवश्यक। आज दिन घात बार क्यों राशि को घात बार अच्छी मेष राशि सावधान। एत आज दिन पंचांग आसतु जाना आज दिन 12टी राशि राशिफल विषय। मेष राशि चतुरता हवा आत्मविश्वासता रखा धैर्यर आवश्यकता अच्छे बहुत सफलता मिले। विश्वास भरोसा करंतु रहिबा दरकार किंतु असंतुष्टता संदेहता जो देखा दूसरे सेठू स्थान किसी समय त्याग कर अन्यथा दुख समस्या देखा दो। परिवार मध्य श्रद्धा आदरता आवश्यकता अच्छी। आज लकी नंबर 2 लकी कलर व्हाइट लकी डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट। महादेव भक्तर सहित पूजा अर्चना करंतु एवं मांगलिक कार्य जो योगदान दौरान खाली हाथ जातु किसी पुष्प हो मिष्ठान हो लेकिन जातु सफलता मिल। वृष राशि व्यक्ति मान खर्च बढ़ सफलता मिल आनंद देखादेव थकापन बढ़ धैर्यर आवश्यकता अच्छी। कर्ज नियंतु नहीं कर्ज दिंतु नहीं कर्जर लेन देन में भागीदारी आज हूँ ना जदि पार्च ऋणमुक्त हूँ से लाभ अच्छे। आज लकी नंबर 8 लकी कलर्स ब्लैक लकी डायरेक्शन वेस्ट। भगवान हनुमान महाप्रभु वज्रबाण स्तोत्र पाठ करंतु सुखर दिन कर। मिथुन राशि इनकम सोर्स बेटर रहिबो। भाई भौणी मध्य श्रद्धा आदरता आत्मविश्वासता देखादेव। बुद्धि एवं विद्या प्रति यथेष्ट ध्यान देवे। अहं भाव इगो ठार दूरी रुहतु। इन्वेस्टमेंट करने सावधान रुहतु। पेट जनित रोग पीड़ित देखा दे पारे सावधान। खाद्य पानी भोजन पर टाइम टेबल मेंटेन।
ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଦେଖାଦେବ। ସନ୍ତାନଙ୍କର ସଫଳତାକୁ ନେଇ ମାତା ପିତା ମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 7, ଲକି କଲର୍ସ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ। ମହାଦେବଙ୍କ ଭକ୍ତର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜଳର୍ଘ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଜବାପୁଷ୍ପ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ସୁଖ ଦିନ କରିବେ। କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଅଛି, ଲାଭରେ ରହିବେ। ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ଜିନିଷ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି ଭାବିଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ବା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଭାବିଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 4, ଲକି କଲର୍ସ ଗ୍ରେ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ। ଦୁଗ୍ଧରେ ଶ୍ୱେତ ପୁଷ୍ପ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପକାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ସୁଖ ଦିନ ଘଟିବ। ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରାକ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟମ ଫଳ ଦେଖାଦେବ, ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନତା ଅଛି। नो आर्गुमेंट्स। प्रत्येक ଜିନିଷକୁ ମ୍ୟାନେଜ ମେଣ୍ଟେନ କରିପାର ଶକ୍ତି ରଖନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 3, ଲକି କଲର୍ସ ୟେଲୋ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଏକ ଲୋଟା ଜଳରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଷ୍ଟଗନ୍ଧ, ଚନ୍ଦନ ପକାଇ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ସୁଖ ଦିନ ଘଟିବ। କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, କଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ପ୍ଲାନିଂ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ ବା ଅଭାବତାକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟାକାରକ ଦେଖାଦେବ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 7, ଲକି କଲର୍ସ ଗ୍ରେ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ। ଭଗବତୀ ଜଗଦମ୍ବା ଜଗତମାତା ଜଗତ କଲ୍ୟାଣୀ ମେ କୃପାଲୁମୟୀ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଭକ୍ତିଭୂତ ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ମହାଦେବଙ୍କୁ କୁଶ ଜଳ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏତତ୍ ବ୍ୟତୀତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜଳରେ କିଛି କର୍ପୂର, ସୁଗନ୍ଧିତ ତୈଳ ପକାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। ତୁଳାରାଶି। ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପତି ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆଦରତା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସତା ଦେଖାଦେବ, ଏକ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 8, ଲକି କଲର୍ସ ବ୍ଲାକ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ୱେଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କ ନାମରେ ଦୀପଟେ ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ଲୋଟା ଜଳରେ ଦୁଗ୍ଧ, ମିଶ୍ରି, କଳାରାଶି ଏହାକୁ ପକାଇ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଇଲାଇଚି ପକାଇ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। ବିଛା ରାଶି। ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ସାବଧାନ ଚଲାନ୍ତୁ, ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆଉ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 2, ଲକି କଲର୍ସ ହ୍ୱାଇଟ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ। ମହାଦେବଙ୍କ ଭକ୍ତର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ସୁଖ ଦିନ କଟିବ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ଭିକ୍ଷୁକଙ୍କୁ ବା କୌଣସି ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ଦୁଗ୍ଧ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଅତ୍ୟୁତ୍ତମ ରହିବ, ସଫଳତା ଦେଖାଯିବ। ବା କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦୁଗ୍ଧ ଜନିତ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ନିଜ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜ ତତ୍ପର ସହିତ କରିବା, ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟା, ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି, ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍କାର ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ରହିବ, ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ଇନକମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କମଜୋରି ଦେଖାଦେବ, ବଟ୍ ଦୂରଯାତ୍ରା, ସଫଳତା, ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 5, ଲକି କଲର୍ସ ଗ୍ରୀନ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ନର୍ଥ। ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଆଜି ପଟ୍ଟବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ କିଛି ରୋଲି ଜଳରେ ପକାଇ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରପର୍ଟି, ଜମି ଜାଇଦାଦ କ୍ଷେତ୍ର ଧନ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ସଫଳତା ମିଳିବ। କର୍ମ, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ଦେଖାଦେବ, କଷ୍ଟ ଆସିବ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 1, ଲକି କଲର୍ସ ପିଙ୍କ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ଇଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣ ସଫଳତା, ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦର କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ
कार्य करंतु निश्चित विजय प्राप्ति कुंभ राशि व्यक्ति मानक पराक्रम क्षेत्र विजय प्राप्ति अच्छी निसंदेहता हम दूरयात्रा मध्य अच्छी सफलता मिल बड़ बड़ मीटिंग बड़ बड़ बिजनेस को जब स्थापना आज कर चाहते कौन से बिजनेस करने प्लानिंग करुँच सफलता मिल किंतु स्वास्थ्य प्रति यथेष्ट ध्यान देवा आवश्यकता अच्छे बड़ापन करने उचित नुहे मन को कंट्रोल रखु वाणी को नियंत्रण रखु गुरुजन व्यक्ति को सम्मान प्रदान कर आज लकी नंबर 1 लकी कार्ड्स पिंक लकी डायरेक्शन ईस्ट भगवान माता पिता गुरुजन को सेवा करंतु भक्ति करंतु तांकर आशीर्वाद ग्रहण करंतु जबा पुष्प भगवान सूर्य नारायण को दान करंतु कर्पूर घृत रे आळती करंतु सुखर दिन मीन राशि अर्थर आगमन कुटुंब आनंद स्वास्थ्य को नहीं चिंता देखा दे पारे कौन सी दूरयात्रा कर आज संभावना देखा दौची आज लकी नंबर 5 लकी कलर्स ग्रीन लकी डायरेक्शन नॉर्थ भगवान लक्ष्मी नृसिंह भक्तिर सहित पूजा अर्चना करंतु सुखर दिन प्रिय दर्शक बंधु एत आज दिन 12टा राशिफल आज तो समय जाइए कार्यक्रम आम यही रखुचु पुणी देखा जय जगन्नाथ नमस्कार हरि ओम।